诶，那是什么？哦，You also have Garuda, right? Yes, Garuda, yes. Kind of the body is like some animal and looks like a bird. Yeah, yeah. Setelah beberapa hari menjelajahi Tibet, kali ini aku ingin mengajak kalian melangkah lebih jauh. Bukan sekadar melihat pemandangan, tapi mencoba menyelami detak jantung budaya yang menghidupi atap dunia ini. Perjalanan dimulai dari Potala Palace, simbol kejayaan masa lalu yang pernah menjadi pusat spiritual dan politik Tibet. Dari sana, kita akan menelusuri jejak sejarah, tradisi, dan keyakinan yang masih hidup hingga hari ini. Tapi perjalanan ini tidak berhenti di kota. Kita akan menuju sebuah desa pedalaman jauh dari hiruk-pikuk untuk bertemu langsung dengan warga lokal, berbagi cerita, melihat keseharian mereka, dan merasakan bagaimana budaya Tibet tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Dari kuil megah hingga kehidupan sederhana di desa, inilah sisi Tibet yang jarang terlihat, namun mungkin justru paling bermakna. Selamat pagi semuanya dari Lhasa, ibu kota daerah otonomi Tibet. Nah, hari ini kita bakal mengunjungi Potala Palace, ikon dari kota Lhasa. Dan sekarang jam 9 pagi, aku masih dengan rombongan tour ya. Teman-teman dari beberapa negara, ada dari Norwegia, dari Australia, dari Taiwan. Dan ini sekarang kita mau ke sebuah viewing platform untuk melihat pemandangan dari Potala Palace di atas bukit. Ini hari ketiga di Lhasa. Badan aku sudah beradaptasi ya. Sudah bisa, jalannya udah bisa agak cepat dan bisa manjat kayak gini. Perbedaan suhu di Lhasa antara pagi dan siang tuh besar sekali. Sekarang minus 9 derajat Celcius. Nanti agak siangan bisa sampai 10 derajat. Nah, ini orang foto dengan uang yuan, mata uang China, nominal 50 renminbi. Jadi ada gambar Potala Palace pada mata uang tersebut. Ini di pagi hari, pas sinar matahari menyinari Potala Palace. Cakep banget. Magis banget kelihatannya ya. 它有多高呢？在这个大概那个顶上有115米高115米，从这个平地哈，平地到上面115米，所以海拔不会到3800，是3765，最高点，插红旗那个地方。Nanti kita bakal ke sana, ke atas sana, sampai puncaknya. Halo. Hello. Teman dari Norwegia. Nah, ini sekarang kita udah di lapangannya, lapangan Potala Palace. Tadi aku dikasih tahu guide-nya. Dulu di depan istana Potala, di lapangan ini ada aliran sungai. Namanya Sungai Lhasa. Tetapi saat lapangan ini diperluas, aliran sungainya itu dipindahkan ke sisi satunya lagi. Jadi katanya dulu di sini ada aliran sungai dan banyak pohon gitu ya. The palace divided two sections. We called White Palace and Red Palace. So usually the Red Palace is a little bit bigger than White Palace. What we can see, the more red building with the top, there's a national flag, right? So this part, which is the Red Palace. Red Palace used for the religious. Include Dalai Lama's funeral stupa. 2 stupa we put in Red Palace. Then the white, which is to our right hand side with the yellow curtain, it's very, very to the east, right, at the corner. That's once the top of the White Palace. Or White Palace used for the residents, as well as used by Dalai Lama for governing of the Tibetan office. You know, like at that time, Dalai Lama, who was the
political leader and a spiritual leader. So that's why it's a White Palace used for the residents, used for the office of the local government. And then the Red Palace more for the religious section. It's not really divided by the color, it's divided by functional. White is for the residents and red for the religious section. So that's why this is the building also symbolic of the political and the, how to say, like a religions combined together. So that's at that time the Dalai Lama is a political and a religious leader, the both. But today what we can see the palace, this one, it was rebuilt about 300 years ago. 300 years ago from the Qing dynasty, 1645 start. Fifth Dalai Lama who built the White Palace, 1645 start, 48 complete. Since from the 1648, he moved from the Drepung Monastery to the White Palace. Since after that, White Palace became a residence for Dalai Lama. From the 5th, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, all used to stay in the White Palace. So today the palace is not really built once time. Rebuilt by 5th Dalai Lama start, then success of Dalai Lama, they extended to the present sites. So the Potala Palace, there's no special design. So the success of Dalai Lama, they added more and more and more, became a present site. Kita udah di dalam komplek Potala Palace. Dan sekarang kita mau naik ke atas ya, melewati tangga zigzag itu. Untuk naik ke atas kita harus menaiki 365 anak tangga. Dan untuk turun ke bawah kurang lebih ada 500 anak tangga. Jadi hari ini kita bakal naik turun sekitar 900 sampai 1000 anak tangga. We are now just right below the Potala Palace. There's one big courtyard, right? Small, we call the Shu village. Shu Tibetan language, which means below, because this is the small village located right below the palace. So that's why we call the Shu village. Actually, this is one of the very important part of the Potala Palace, Shu village. And they have a lot of functional buildings, such like this one. We see the main, we produce the Tibetan money in this building. We use that money about 300 years. Like since 5th Dalai Lama rebuilt the palace, he united whole Tibet, then we start to produce the money, the paper money, and until 1951. So that's where we have a main building right here. Also, as well as in this courtyard, we have a building, the residence for the, how to say, like the workers, high officials, workers, residence. As well as we have like tax bureau, people, they need to pay the tax. So this, all of them is like functional building of the government. Because the higher building, we see the White Palace, that's the local Tibetan government office, administration center, which is the White Palace. So this is just located right below the palace, one big village, and a lot of functional buildings here. Potala Palace pertama kali dibangun pada abad ke-7 oleh seorang raja Tibet yang bernama Songtsen Gampo. Tetapi kerajaan Tibet runtuh pada abad ke-9 dan istana ini sempat dihancurkan dan terbengkalai selama berabad-abad. Lalu pada abad ke-17, Dalai Lama ke-5 membangun kembali Potala Palace di atas fondasi sebelumnya. Nah, sejak saat itu, Potala Palace menjadi pusat administrasi, pusat keagamaan, dan pusat politik di Tibet dengan dipimpin oleh Dalai Lama. Sekarang kita naik ke atas ya. Megah banget sih dari sini. Keren. Jadi itu ada roda doa khas Tibet yang sangat banyak dijumpai di sini. Biasanya pada roda doa mini tersebut juga terukir sangkrit atau mantra Buddha. Sekali putaran sama dengan sekali berdoa. Dan biasanya pada tangan kiri orang akan memegang tasbih. Tangan kanan roda doa, tangan kiri tasbih. Nah, tasbih itu fungsinya untuk menghitung berapa kali kita sudah berdoa. Potala Palace ini dibangun berdasarkan filosofi mendalam yang berakar pada
Tibetan Buddhis. Kalau kita lihat strukturnya bertingkat-tingkat, ini mewakili perjalanan spiritual dalam agama Buddha, di mana setiap tingkatan itu mewakili tingkat pencerahan. Jadi semakin tinggi, semakin ke atas, tingkat pencerahan kita semakin tinggi. Jadi struktur dari Potala Peles ini terdiri dari tanah, batu, dan kayu. Dan untuk temboknya yang berwarna putih, dominan warna putih, ini terbuat dari sejenis batu kapur dan campuran susu yak. Jadi yak merupakan sejenis hewan yang dianggap sangat sakral bagi orang Tibet. Kalau kita lihat semua elemen warna yang ada pada Potala Peles ini, semuanya memiliki makna tersendiri. Misalnya warna putih yang ada pada tembok, ini melambangkan kesucian, ketenangan, dan kedamaian. Lalu ada juga warna merah yang mewakili ketekunan spiritualitas. Ada juga warna emas, tentunya melambangkan kemewahan, kemuliaan, sekaligus menandakan status Dalai Lama pada saat itu sebagai pemimpin tertinggi. Terus ada juga warna hitam yang biasanya banyak ditemukan pada jendela-jendela bangunan Tibet. Warna hitam dalam budaya Tibet dipercaya dapat mengusir roh jahat. Pada istana juga terdapat banyak sekali ini tirai-tirai berwarna hitam yang terbuat dari bulu yak. Jadi yak itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Tibet. Fungsi dari tirai-tirai ini katanya untuk melindungi banyaknya mural atau lukisan dinding yang ada di dalam istana. Karena biasanya lukisan dinding sangat rentan terhadap cahaya matahari ya. Bagian sini masih boleh divideoin. Kelihatan di sini ada mural atau lukisan dinding dengan tema Tibetan Buddhis. Jadi tirai tersebut atau gorden yang terbuat dari bulu yak fungsinya untuk melindungi lukisan dinding ini dari sinar matahari. Nah, sekarang kita udah sampai di White Palace atau Istana Putih. Ini dulunya merupakan tempat tinggal dari Dalai Lama, tempat dia bekerja juga, sekaligus pusat administrasi. Di dalam sana sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil video ataupun foto ya. Ini aku udah selesai ya, melihat-lihat ke dalam Istana Putih dan Istana Merah, bagus banget. Pertama itu Istana Putih. Nah, di dalam sana ada begitu banyak ruangan, ada ruang doa, tempat menerima tamu, ruang tamu. Kemudian ada aula di mana diadakan rapat, ruang meditasi, dengan dekorasi yang luar biasa indah. Kemudian di Istana Merah lebih ke pusat spiritual ya, tempat keagamaan gitu. Di sana diletakkan begitu banyak patung Buddha, kitab suci, dan yang paling penting adalah stupa dari para Dalai Lama. Jadi jenazah para Dalai Lama disimpan di dalam stupa tersebut. Dalam tradisi Tibetan Buddhis ada 5 jenis pemakaman. Pertama itu dikebumikan atau pemakaman tanah. Kedua dikremasikan. Ketiga pemakaman air. Keempat
pemakaman langit di mana jenazah diletakkan di area gunung kemudian dimakan oleh burung nasar. Dan yang terakhir sekaligus tingkat pemakaman tertinggi adalah pemakaman stupa, di mana jasad Dalai Lama diawetkan dengan cara dikeringkan lalu disimpan di dalam stupa. Dan stupanya itu luar biasa megah, gede banget. Oh ya, ada sedikit tambahan. Jadi sebelum jenazah Dalai Lama dimasukkan ke dalam stupa, jenazahnya harus benar-benar kering dengan posisi badan, kaki bersila atau bersilang. Nah, setelah itu, jenazahnya akan dihiasi dengan warna emas dan hiasan lainnya. Lalu dimasukkan ke dalam stupa. Setelah dimasukkan ke dalam stupa, sampai sekarang stupanya belum pernah dibuka. Jadi tidak ada yang pernah tahu bagaimana keadaan jenazah Dalai Lama di dalam sana saat ini. Di bawah sini ada taman kota ya, tapi dulunya ini juga merupakan bagian dari Potala Palace, yaitu halaman belakang dari Potala Palace. Tetapi sekarang sudah diubah fungsinya menjadi taman kota dengan berbagai fasilitasnya. Dan setiap harinya banyak sekali warga lokal yang mengelilingi Potala Palace jalan santai. Kemudian duduk santai minum teh, lalu sambil menari di depan sana. Kita mau ngeteh dulu di salah satu kedai teh yang sangat terkenal di kota Lhasa. Wow, rame banget. Ini lokal banget, semuanya warga lokal. Tibet style noodle. That's one me best. Hah? 谢谢。那是什么？啊 ，OK。我来一个哈。尝一个。Ini cemilan khas Tibet terbuat dari tepung itu. Kayak untiran sih rasanya. I mean, I've asked many places like this, but I don't go inside because it's too crowded. It's too low. Renyah gitu. Tasi delek. Oh, 就是奶茶。Jadi ini milk tea, teh susu khas Tibet. Eh, 那是什么？啊？鼻烟？哦，鼻烟。鼻这里对哦，鼻呀的。烟呐。哦。哦，我可以试一下吗？怎么用的？怎么用的？啊，咱们用的这个。我可以试一下吗？哎。Is it a drug? Not really the drug. It's like cigarettes. Oh, okay. Like the tobacco. And then the ashes. Okay. We usually burn the
Ini kayak Tibetan cheese gitu ya, dari susu ya. You can try. OK， 干净直接吃喝吗？直接吃喝吧。那炒白音。Yeah, cheese. Anybody like to try some cheese? Oh, it's okay. Yeah. Do people eat this on pizza? Dia agak keras. Good. Yeah. 好吃。 Måste jag ha lite längre in tror jag. Ini boleh dicukupin juga di dalam sini. Cheese. Oh, thank you. You can just rotate it, so it's so convenient. Yeah. This is the homemade cheese. They made it by themselves. Oh. Shidele. Was that correct? Ya. Kita makan siang dulu di sini. Lhasa Kitchen. Ini aku pesan daging yak, kayak sizzling gitu. Ada kentang juga, ada sayur. Ini kayak steak gitu, kayak beef steak gitu ya. Ada mie-nya juga. Not everyone can have. You should change the mukbang content, you know? You know mukbang? Mukbang, ya, Change that mukbang. content. Iya, mukbang. People love it. Noodle, momo. What's Dumplings. what's chicken in Chinese? Is it chu? Jiro. Ro. Ro means meat, yeah. Yeah. Ro means Meat. Sekarang kita lagi di Jokang Temple, sebuah pusat spiritual dan budaya paling penting bagi Tibetan Buddhis. Setiap tahunnya banyak sekali peziarah dari berbagai daerah maupun luar negeri yang datang ke sini untuk berdoa. Dan kalau kita lihat, mereka sedang melaksanakan prostrasi atau sujud panjang dalam tradisi Tibetan Buddhis. Prostrasi adalah praktik spiritual yang dilakukan banyak peziarah saat mengunjungi situs suci di Tibet. Ritual dimulai dengan berdiri tegak, lalu kedua tangan dikatupkan di dada sebagai tanda penghormatan. Tangan kemudian menyentuh dahi untuk menyucikan pikiran, menyentuh tenggorokan untuk menyucikan ucapan, dan menyentuh dada sebagai simbol penyucian hati dan niat. Setelah itu, peziarah berlutut dan merebahkan tubuh sepenuhnya ke tanah dengan tangan direntangkan ke depan. Gerakan ini dilakukan berulang kali. Banyak peziarah melakukan prostrasi ini ratusan hingga ribuan kali. Bahkan ada yang melakukan perjalanan sejauh ratusan kilometer ke Lhasa dengan prostrasi sepanjang jalan sebelum akhirnya tiba di Jokang Temple. Bagi umat Buddha Tibet, praktik ini dipercaya membantu memurnikan karma, menumbuhkan welas asih, dan memperdalam hubungan spiritual dengan ajaran Buddha. One most sacred temple in Tibet. It was built in 7th century. We can understand since we built this temple, the Buddhism start preaching into Tibet. Before we have this temple, we don't have Buddhist culture. We believe the Bon religion. The Bon is like native religion. So since we built this temple about 1,300 years ago, and then Buddhism cultures preaching here start to build some other temple, and then gradually we have a monastery and we have a monk. And then the Buddhism is preaching all over Tibet. So this is the one most important as a Buddhist follower. So as I mentioned you yesterday, some very devout people, they're coming to here, all the way to here by walking, right? 3 walk step and lay down, 3 walk step, lay down. This is the last destination, not the palace, and also not in other places. Why this one's most sacred temple in Tibet? Because one thing is this is the earliest temple in Tibet. Another thing, in 7th century, before we built this temple, the Tibetan king, he married with the Chinese princess about the Tang dynasty 1,300 years ago. And because of the princess, she coming to here, she brought a statue of the Buddha, which is the Buddha's figure. It's said to be the princess, she brought the Buddha statue. Originally, they got it from India. It says to be 2,500 years ago in India, during the lifetime of the Buddha, they made it the Buddha's figure. Like they made it the
life size. 8 years old one, and 12 years, and 25 years, a little bit bigger. So these three Buddha figures, they got blessed by Buddha himself. Then because of the preaching the Buddhism, the 8 years old one they brought to Nepal. 12 years old ones they brought to China. Then 25th ones they put it in the Buddha Gaya, the temple in India. So that's where the king, when he married with the princess, he requests for the princess, is that okay to bring this statue to here for preaching the Buddhism? So finally the two princes, they brought a statue to coming to here. Then king, because to house the Buddha figure, which brought by the princess, then king start to build this temple, and we have another temple. So another temples for the Chinese princess. This is the temple for Nepali princess. We see the gate side to the southwest to Nepal. If we visit another temple, the gate side to the east to China. So that's where the king he decided to build a temple like for the two princes to put the statue inside. So right now what we have in here, the Buddha figure which brought from China by Chinese princess. But originally this is the temple for Nepali princess, and we put the statue which brought from Nepal, a little bit smaller one. Because of the later two princes and the king he passed away, then we have something conflict between China and Tibet. So that's where they have a problem at the border. People worry it's going to be taken back to China. Originally this statue is another temple. Then later on we hide it in this temple for 60 years. After 60 years, another Chinese princess, which is the second Chinese princess, married with the Tibetan king. After that, the Tibetan and the Tang court, they got a good relationships again. It's like normal. So that's where at that time the statue which hide it in here, which brought from the Chinese princess, we take it out, then we put it in here. It's like originally we need to put it back to the Chinese princess temple, but at that time they say, okay, maybe it's better just put it here. What we have here, the little bit smaller one, the Buddha figure, we put it to the Chinese princess temple. So right now the statue of these two figures, they switch off. So that's why in here later we see even the people they're taking a long queue, especially they are going to see that Buddha figure. So people believe it's when we see this Buddha figure, what we say one released from suffering, because this is the Buddha figure that got blessed by Buddha himself, the Buddha's figure. So that's where the main relic, most important ones, statue where we have in this temple. And then during the Cultural Revolution, these two temples, they got a big damage. And as well as other Chinese princess temples, very badly damaged. Even at that time, in that temple, they have a statue which brought from Nepal, right? So that one was damaged. They cut it, they make it two pieces. And then other buildings all fell down, very badly damaged. And this temple, they got a damage, but 12 years old one, Chinese princess, she brought the statue. 12 years old ones, hide it in the room, and they put a lot of barley seeds and a lot of things, stuffs. So they hide it inside. So they start to damage of this building. The room, when you open that, there's a lot of things like storage rooms. So that's where actually behind we hide the statue of this Buddha. So that's where there's one chapel we call the chapel of the hiding of the Buddha's figure in that chapel. So because of that, it's good preserved. That's the one, the original one. Other building, what I already mentioned you, 90% all we rebuilt. So, but the one most important one's the 12th age of the Buddha figure. That's the original one. Yeah. So that's where this is one. We're gonna go inside to see that one. So please, everybody, to taking care of your belongings. Sometimes it happen, like pickpocket. Sometimes it happen. So that's right here. Nah, tadi aku udah masuk ke dalam ya. Tapi sama juga di dalam sana tidak diperbolehkan untuk mengambil foto ataupun video. Dan di dalam sana terdapat begitu banyak patung Buddha, lukisan dinding atau mural yang melukiskan kehidupan Buddha. Yang paling berharga adalah patung Buddha berusia 12 tahun yang dulunya dibawa oleh putri dinasti Tang, Wen Chengkongzhu, saat menikah dengan Raja Tibet Songtsen Gampo sekitar abad ke-7.
Dan bangunan yang kita lihat sekarang ini, semuanya adalah bangunan yang baru dibangun pada tahun 1980. 90% baru, karena bangunan awalnya, bangunan aslinya, hancur pada masa revolusi budaya di Tiongkok pada tahun 1966 hingga tahun 1976. Setiap harinya banyak sekali orang yang berjalan mengelilingi Jogang Temple. Mereka berjalan searah jarum jam sambil berdoa. Nah, praktik ini disebut sebagai Kora, sebuah bagian dari praktik ziarah yang dilakukan oleh Tibetan Buddhis. Kora dapat dilakukan dengan mengelilingi objek yang dianggap suci, misalnya kuil, kemudian gunung suci, danau suci, ataupun stupa. Nah, berdasarkan skalanya, Kora dibagi menjadi Kora harian dan Kora ziarah besar. Kora harian sendiri dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan skalanya. Pertama itu adalah 6 kor, yaitu berjalan mengelilingi bagian dalam dari Jogang Temple, yang juga disebut sebagai lingkaran dalam. Kedua disebut sebagai bakor atau lingkaran tengah, yaitu berjalan mengelilingi area luar dari Jogang Temple. Dan terakhir itu adalah lingkor atau lingkaran luar. Nah, para umat akan berjalan mengelilingi area kota tua Lhasa sebanyak 1 putaran. Sedangkan untuk Kora ziarah besar dilakukan dengan cara mengelilingi sebuah gunung yang dianggap suci di Tibet sini, yaitu Gunung Hang Rinpoche, yang juga disebut sebagai Gunung Kailas. Untuk menyelesaikan Kora di Gunung Hang Rinpoche sebanyak 1 putaran, kita harus berjalan atau menempuh perjalanan sejauh 53 km. Ini bisa menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu kalau dilakukan dengan cara prostrasi atau sujud panjang seperti ini. Gunung Kailas diyakini sebagai pusat kosmos spiritual dalam tradisi Buddha Tibet. Mengelilinginya dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada pencerahan dan berkah spiritual, dan dipercaya dapat membantu memurnikan karma negatif yang terkumpul sepanjang hidup. Karena makna-makna inilah, banyak orang Tibet bermimpi setidaknya sekali seumur hidup dapat melakukan Kora di Gunung Kailas, sebuah perjalanan yang bukan hanya menempuh puluhan kilometer, tetapi juga perjalanan menuju transformasi batin. Nah, sekarang kita lagi berada di lingkaran tengah, bagian luar dari Jogang Temple yang disebut sebagai Bakor, sehingga satu jalanan ini yang mengelilingi Jogang Temple disebut sebagai Bakor Street. Sekarang Bakor Street sudah berkembang menjadi sebuah area komersial. Banyak toko-toko yang menjual berbagai produk khas Tibet dan aneka souvenir. Kalau ini jubah panjang khas Tibet ya. Yang berbulu ini biasanya dipakai saat musim dingin. Ini juga sama, jubah panjang. Kalau ini harusnya dipakai oleh cewek ya. Ini aneka souvenir, ini roda doa mini, imut banget ya. Yang kecil harganya 38 yuan. Hampir 100.000 rupiah. Yang gede 50 yuan. Yang gede kayak gini ya. Gedean dikit. Dan ini aneka magnet kulkas. Yang kayak gini harganya 25 yuan. Kalau yang kayak gini 28 yuan. Ini Gunung Kailas atau Gunung Hang Rinpoche yang tadi aku bilang. Ini aku beli beberapa souvenir ya, nanti buat bagi-bagi pas giveaway.
Setelah perjalanan tur bersama rombongan selesai, aku memutuskan menambah 1 hari private tour di Tibet. Kali ini tujuannya bukan lagi mengunjungi tempat-tempat wisata utama, tetapi mencoba melihat lebih dekat kehidupan sehari-hari warga Tibet, terutama di wilayah pedesaan. Hari itu aku ditemani oleh seorang pemandu lokal bernama Deki. Sepanjang perjalanan, Deki banyak bercerita tentang kehidupan warga Tibet, tentang tradisi keluarga, kegiatan bertani, hingga bagaimana spiritualitas Buddha begitu melekat dalam keseharian mereka. Nah, ini kita udah mau sampai di desanya. Ini desa kecil gitu ya, sekitar 60 km dari kota Lhasa. Kelihatannya jarang banget penduduknya. Sebuah desa yang berada di kaki gunung gitu. Dan hari ini kita bakal melihat lebih dekat kehidupan pedesaan di Tibet. Di sana banyak banget ya, dan domba ya. Ada sapi juga. Mungkin salah satu mata pencaharian warga di sini adalah peternak. So what do the villagers Yes, here do for living? these villagers. Yeah, They were like farmers. Farmers. And also nomads. or nomad. So both. Okay. So they do like half of year they do farming. Half of year they're staying on the mountain. Okay. So they take their animals on the mountain and stay there for like 5-6 months. Ending or middle of April, they go up, and then like in middle of September, October, they will come back. Okay. So during the summertime, they will move to the mountains. Yes, during the summertime, because all the greenish and grass are very good, so animals go up on the mountain. It's more easier for them to survive there. In winter time, they take all them down to the village, and they have the farm. After the farming, they got some grasses. This all they store for the animals. Oh, In okay. winter time, they giving them by this things. Okay. Yeah, which is they store. Yeah, otherwise, in summertime, these animals become more big, more fat. Ah, yeah. Staying on a mountain and they have lots of things to eat. Yeah. So we can just see the village, the typical Tibetan style. All Yeah. architectures and everything is typical Tibetan style. Ini kita udah sampai ya, tradisional banget nih desanya. Tapi agak sepi. Katanya hari ini ada yang meninggal. Hari ini sebenarnya tanggal 15 menurut penanggalan Tibet. Biasanya warga desa akan berkumpul bersama-sama membaca mantra Buddha gitu. Tapi hari ini karena ada meninggal, warga desanya semuanya pergi membantu keluarga yang tertimpa musibah. 这里的村民都信佛教吗？对对对，啊，不是本教吗？没有，没有哈。本教很少，很少啊。对，本教的话，去日嘎子路中间哦，有一些有一些。对，啊，现在的话只有从我们西藏这边的话，1%或者0.1啊，这么个人还是本教。哦，对。那这个早上他们都要来这边是的，它是烧香 burn incense。哦 ，burn incense Yeah, actually, burning incense is from Bon religion also. 啊， But nowadays, it's not harmful. So still using in Buddhism. Yeah. 他们烧的是什么呢？那个是，一种植物吗？对对对，那个叫什么来着？If we this something. Yeah. So this is the incense. Actually, they were burning it for the purified, and it's this smell. The smoke goes to the heaven, 哈哈哈。 and it give the message to their OK， like this type of. They burn it and they praying from inside. 所以这个是本教还有藏传佛教的结合在一起哈。因为本教里面 because 本教 before 我们西藏是本教， 哈哈哈。 so 本教 is little bit harmful
Yeah. It's like cutting animals and offering blood and offering like hat, like this type of things. okay. It's harmful. So that's why now we have a Tibetan Buddhism. So those things which is not harmful, we're still using in Buddhism. Yeah. Okay, don't worry. Today it's 15th. Oh, 15. So lunar calendar of this month. So people go to burn incense. Most of them used to go. And put some samba. Oh, samba. We used to eat. Yeah, barley. Also burn little bit. Yeah, barley. Mashed barley. And it's a butter. This is butter. Oh, butter. Yes. Yak butter. Yeah. But when we used to burn it in the incense, this is all pure one. They have make it all clean. And then they put some samba on it. Samba. Yes. Sang slow. Sang slow. Oh, men min det. Yo di pina tara. Re. That's true. Jadi itu desanya desa Trupsi. Trupsi dalam bahasa Tibet artinya persegi. Are you from Vietnam? No, I'm from Indonesia. Oh, Indonesia. Yeah. Tasih delek. Yeah. Di sini ada sebuah biara kecil, monastery gitu. Dan sama juga di sini orang-orang pada membakar dupa gitu. Jadi ini hal yang biasa ya, setiap paginya orang Tibet bakal membakar dupa seperti ini untuk membersihkan udara dari hal-hal yang gak baik. Tadi sepanjang perjalanan kalau kita lihat, kelihatannya berasap, berkabut. Nah itu karena asap dari dupa seperti ini ya. And you see this stone, they calculating the making round of this temple. So they each of them they have counting how much they did it. Sekali mengitari pagoda, mereka akan meletakkan satu batu. Jadi untuk menghitung sudah berapa kali mereka mengitari pagoda ini. This is prayer wheel, right? Ya. Actually, this is made for people who don't read and write. Actually, because we have put in a whole prayer inside. And once we do it, it means we prayed whole once. Oh. That's why people they can't read and write, and so how can they read, right? So for them, once they do this, it means they read it once. That's why they made this prayer wheel. Actually, normally the monks stay here. Today he went to help the family. That's why no monk today. Because someone has passed away today. Yes. So he's the only one to go help them for the family. 인도네시아 사시면 내 제. 얘네 중국을 전부 찾겨는 거지. 근데 왕나도 빠르게 가요. 나는 나 청소估计见面要的才当混在一块。他以为我们是这边的当官的。来考察是吗？ Aku dikirain pejabat yang datang inspeksi ke tempat ini. Bye bye. Yak. Yak for Okay. yak hair. Yak hair. Yeah, so yak hair is very useful for Tibetan place. This is waterproof, sunproof, and windproof. Can we buy it in Lhasa in the city? Yeah. Okay. Yeah. Because you see in this area,
nowadays we can see houses, right? Before, in some century before, we have only tent. We're staying in a tent. Yeah. At that time, we use yak fur to make a tent. That's why in monastery you can see so many. They covered. Yeah. That is yak fur. It's made by. That yak fur protect those old colors and everything. Yeah, the paintings yes. inside So the that's why they monastery. never destroy. That's why. So this is sunproof, waterproof, and windproof. Wow. 3 in 1. Mam- Agni means fire. Fire. We also Mamba. believe fire Buddha. Zoroastrian? No. Yes, kind of like fire is very important. It's because fire Agni. It's because actually Tibetan Buddhism came from India. That's why it more feel important as fire also. For us in Tibetan, we believe fire is like Naga. Naga. Yes. What is Naga? Naga, it's we Tibetan believe there is also a living being which we couldn't see. You know what is Naga in Indonesian? Naga means dragon. Dragon? Yeah. Yeah, we hear Naga, it's like a snack. You know, all the things, all the cultures, I think it's more similar. Yeah. Because all came from ancient time. Yeah. You also have Garuda, right? Yes, Garuda, yes. Kind of the body is like some animal and looks like a bird. Yeah. Yeah, that's Garuda. In Tibetan, we believe that this Garuda actually is a protector of compassion Buddha. Yeah, Garuda is very important in Buddhism. One of Buddhism. important thing. Yeah. 像这种小村子有没有学校什么的？这边的话没有，就是下去一点点的话有。哦，就一个乡里边。对对对。村里面的话没有，这边没有学校的。 Ini rumput-rumput kering untuk makanan ternak seperti yak, domba, sapi. Nah, pas musim dingin mereka udah ada stoknya nih. Ini gudangnya. Nanti kasih makan aja. Dan sekarang kita lihat ke dalam desanya ya. Ini semuanya masih tradisional sekali. 从什么时候开始的有这种水泥路？ 7年前的话就没有这些，这个基本上这几年里面做的。这个水泥路。对。这5年里面做。以前都是土路那种。对。Oke. 对是。 Jadi dulunya semuanya jalan tanah gitu. Sekarang udah di semen jalanannya. 他们是 summer dog。是什么？ Summer dog. In Tibetan we call it summer dog. It's half farmer and half nomad. Okay, summer dog. Yes. So they have very small farm places. 他们都种什么呀？种基本上会种那个小麦。对，就是 barley。barley 那个青稞。对，青稞，还有那个土豆。土豆。还有那个柴油，知道吗？哦。 那个黄色的花哦，那个油，明白 ，rapeseed。rapeseed， Okay. rapeseed. It's a main thing in here. Yeah. And the main is potato. It's because here it's high altitude area, so it can't be grow very well. The potato. That's why, yeah. Vegetables we can't grow. Yeah, it's because they need so many oxygen. And air. That's why. Nah, kalau kita lihat di sana kan ada bendera 5 warna, yaitu bendera doa. Setiap rumah pasti akan memasang bendera seperti ini. Setiap warna itu mewakili satu elemen dalam kehidupan. Warna biru adalah langit, kemudian warna putih awan, warna merah api, hijau air, dan warna kuning tanah. Dan tadi aku dikasih tahu tujuan mereka memasang bendera doa di rumah.
adalah agar mereka terhindar dari berbagai bencana alam. Dan kalau bendera yang dipasang di rumah biasanya terdiri dari berbagai mantra Buddha. Mantra-mantra itu akan ditiup oleh angin. Jadi ini melambangkan mereka ini berdoa dari rumah mereka. Semua doa, semua mantra akan dihembuskan oleh angin ke segala arah. Sehingga memberkahi tempat ini. Oh, he will try to make a floor. Oh, for his house? Okay. In old time, our Tibetan architecture, we used to make the floor flat by using wooden. And that was like a circle, and they make it flat and dancing together. But nowadays, they don't use it because now it's Chinese architecture. It's more easier. Yeah. So nowadays, they do all that one. So he was saying it's easier to find a way because it's near to city. If it's very deep in Tibet, then you can find those things. Yeah. 호지치. Speak good. Good pronunciation, huh? Only some word, but saying very pure. Dan ini semuanya kotoran yak yang dijadikan bongkahan seperti ini. Nah, kotoran yak ini sangat bermanfaat, bisa dijadikan sebagai bahan bangunan untuk membangun rumah. Jadi rumah orang Tibet zaman dulu, salah satu bahannya adalah kotoran yak. Kemudian kotoran yak juga dapat digunakan sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak. Orang lokal percaya memasak dengan kotoran yak seperti ini, membakar kotoran yak untuk memasak. Masakannya akan terasa lebih lezat. Yak ini merupakan hewan yang sangat berharga bagi orang Tibet. Orang Tibet menyebut yak sebagai nur. Nur artinya harta karun, karena hampir setiap bagian dari tubuh yak dapat dimanfaatkan oleh orang Tibet. Mulai dari bulunya, dagingnya, susunya, hingga kotorannya. Ini sekarang kita mau diajak makan siang di salah satu rumah warga setempat. Ayo. This sitting room. Oh, sitting room? Oh, so big. And the thing is incense. They have burned the incense to make purify. Yeah. Yeah, when people come, new people come to home, they used to burn the incense to purify their room. 아니야, 숲이 Have a seat. Okay. 어떤 일하시니 일하자 좋은 일이 오니 된다. Hi. 올로스 이것이 또 이것이 친구야. 근데 좀 비슷하다 봐. 어리세. 범인은 지혜를 야 저 로스 자. Tibetan cat. Yak butter tea. Yes, yak milk tea. Oh, yak milk tea. Sweet tea. Sweet tea. 너무 연유와. 네. 그거 심거든. 까보지 못해 말이지. 네. 되나? 나도 드시는 거 동안. 공무진 좀 공무지다. 암치 어떻게 됐어? 암? 칼라 암치. 암치. 하고라니 또 유진한에 시지. 암치. 진짜 반갑다. 또 유진 그래. 무셔. 기사반 가는데 어디 가서 합니다. 저거도 처음에 했는데 어디서? 대마도 했는데.
저 비는 한간에 인교 부지리야 몰상 아직 안 되다. 네 차서 어디 부지리. 네 디시털 쉐다 프랑스어니. 야, 저들이 세다니들이. 我做呢，我做什么牛肉饼，不是什么个牛饼， 스미가리. 什么菜牛饼，我做炖牛肉饼哦，对。我到带的话，现在那我的带的。 So cute. 谁呀？这个不定。 So what's her name? 하우스가 미미가 안 갖고 오거든. 我明白这是。我们的天津大专是我的，天津大专， 벤진? 大专， 다준. 벤진 다준. 天津大专， 벤진 다준. 大专是我的。大专了，耶了，是喂，大专耶了的。 No. 我这都过去是呗，真多。我去不去 ？Hello。 차봐. 야. 야. 야우신데 뒤겨 마. 지게래 나다. 그래요? 사이나 따라 하죠. Yak meat and potato. Yeah, potato is their own farm, Okay. and then they some vegetables. Okay. That's it. It's our village food. Yeah. Very traditional ya. Ini makanan rumahan gitu ya. Daging yak dengan kentang. Terus ada nasi. Gitu. Kayak nasi sup. 다시 들. 도부시다. 听到了，这都不嘛都几不行了，都要几了。 얘가 길도 오죠. 那他这爬上面爬天不来，大概不的嘛就是。 Dan karena ini di area pegunungan, layaknya seperti ini. Di sini air susah banget. Jadi nggak disiram pakai air, di bawahnya langsung tempat penampungannya gitulah. Ada 2 lubang seperti ini. Ini udah termasuk lumayan bagus ya di semen. Aku pernah ketemu yang beneran dari tanah gitu doang, dan bawahnya itu memang kayak lubang gitu lah. Tempat penampungan kotoran gitu. Ini tempat mereka cuci baju deh seharusnya. Dan ini kotoran yaknya bertumpuk seperti ini banyak banget ya. Suo. Ya. Suo. Tadi pas mau pergi diajarin ya. Yang mau pergi biasanya bilang shuo gitu. Ya artinya doa buat orang yang ditinggalkan gitu ya. Yang menjadi tuan rumah. Kemudian tuan rumah akan bilang peo. Peo artinya semoga kamu selamat dalam perjalanan, seperti itu ya. Katanya ini pas musim panas mulai dari Mei sampai September, semuanya hijau di sini, bakal indah sekali. Ini kelihatannya hamparan padang rumput yang luas. Dan pas musim panas di sini banyak yang piknik. Ini gila sih, jalanan di pedesaan juga udah begitu bagus ya. Padahal tadi pedesaannya lumayan terpencil. Dan katanya jalanan di Tibet ini gampang rusak karena perbedaan suhu yang cukup ekstrim antara pagi, siang, dan malam. Pas dingin bisa dingin banget sampai membeku. Terus nanti pas panas dia langsung meleleh gitu ya. Jadi jalannya mudah retak gitu ya.
Dari desa Trupsi, aku dibawa menuju sebuah bazar Hari Raya Tibet yang hanya diadakan setahun sekali. Sebuah kesempatan langka untuk melihat langsung tradisi, interaksi, dan keseharian warga, sekaligus memahami lebih dalam kehidupan di Tibet. 这个我们过年的东西啥都有，这个地方 Oh, 只能过年的东西啊。 ini kayak bazar untuk hari raya orang Tibet di sini. Menjual berbagai kebutuhan yang diperlukan pada saat hari raya mereka. Nasi semua. It's a blanket, Blanket. Tibetan style blanket, Oh, handmade. And these were like made by yak fur. itu selimut khas Tibet. Baju tradisional khas Tibet namanya chupa. Yeah, costume. Oh, okay. What's the difference? The one with the four side is for ladies, Uh-huh. and then only this one Okay. bigger and higher. And for female, is the side is same. Oh, okay. This is more lower. Yeah. For New Year. Tahun ini hari raya orang Tibet cuma beda satu hari dengan tahun baru Imlek atau Chinese New Year. Sebenarnya kalender Tibet dan kalender Imlek hampir sama ya. It's still there. This is for wooden. It's scary. Ah. It's from here. Oke. Oh, still using. It's been a long time. I didn't see this. This is for the. You saw in a village they were putting in a bag, big bag, right? Yeah. But this is small bag. Oh, the So small they carry bag. here. Yeah, for the incense. Oh, for the incense. Yeah, it should be carried like this. It would be like this, Uh-huh. and then here they put incense. Oh, Here they okay. put samba. So it goes there like this. Huh? This is better. It should be like this. Nah, ini gorden khas Tibetan ya. Pas hari raya sama juga, mereka bakal ganti yang baru semuanya. What's Made by the... yak fur. It's a stink, you know. We put a stone here Uh-huh. when we nomads go with the animal. We put a stone in here, Uh-huh. and then we put like this. Uh-huh. Then stone fly away, and Uh-huh. then the yaks will get some outfit, come follow you. Oh. So it will train the animals. And also one thing is we put in our home for the protector. 它是辟邪，哦，辟邪的，对对对就这样放着是吗？在家里放着的。哦，这样也有，现在基本上都用不上了。都用不上了，对，只有对牧民牧民才会用才。能用，所以这也是一个辟邪的东西。哦在家里放着，那个做的，你看就是牦牛毛是吗啊，对，然后这个就是那个wool， ？OK， wool 怎么说嘛？那个羊毛，哦，羊毛。对呀。哦。哦。 Ano çay tango? Ochi. 哦。 So this is the power. This is the power Yeah. of the stick. It's made by yak fur. Dalos. I want to buy one. Dala gupt tamba. 90 Okay, 90 okay, yuan. okay. Oh, this is the small one. Oh, Hadi it's just for decoration. Oh, for decoration. Moji deve kadaya. This is for put Yeah, on the car or keyboard, or keyboard. Okay, Yeah. Hadi de. okay. 这的这个啊你， Oh, zile. How much is this? 这个这个是。 Dala pepi tamarila da nitela chidala. Oh, Dala this one is 40 yuan. This is 25. This one smaller one is made by wool. This is yak fur. Oh, yeah. kya this mari. Bata. Infinite. Yes. Okay. This one. The symbol of infinite. Yes.
And Tibetan, we have 8 auspicious signs. One is this, infinite, pata. One is this one. OK，斗鸡起。所以你们很少吃那个鱼啊，这些这些我们都不吃。基本上不会，因为鱼是一个鱼，你一个人吃2个鱼也不够啊，有的人不够，有的人够，但是一样呢，20个人可以吃半年，那已经很划算了。对，一头牛一个生命，一条鱼也是一个生命。就是这个意思。哦，这个叫什么？这个叫我们这样子叫它卡塞。卡塞。对，但是只有过年的时候才会吃吗？基本上卡塞都是过年的时候吃的比较多。啊，卡塞。Ini namanya kapse ya. Katanya pas hari raya orang Tibet, ini salah satu makanan wajibnya, terbuat dari tepung gitu kan. Crispy banget. Enggak manis ya, tapi enak. Kalau di Indonesia ada yang namanya Raja Manis. Dulu aku di Medan ada yang namanya Raja Manis. Ini Raja Manis, tapi nggak pakai gula. Oh, Tibetan knife. They didn't made it because it's not allowed. If they're sharp, they don't allow to sell. That's why they make it like this. But all time we used to have this. This is actually for boys. They used to put their way. Like this. Before 2008, all the boys they have this. But now we don't have. It can't be used. For the bigger is for Jen, and the smaller one for girls. They put it on their. So girls use it as well. Yeah. Segitu dulu untuk vlog kali ini, yang sekaligus menjadi penutup perjalanan kita selama 8 hari di Tibet. Begitu banyak pengalaman, cerita, dan pelajaran berharga yang kita dapatkan. Dari keindahan alamnya yang luar biasa, hingga kearifan budaya dan spiritualitas yang begitu mendalam. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung atau mungkin kelewatan beberapa vlog sebelumnya di Tibet, jangan lupa mampir ke channel ini dan cek video-video seru lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe supaya aku bisa terus berbagi cerita perjalanan yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.